برای چی از استاد ترسونزاده شروع کردیم عادل خیلی کوتاه شرح میکنم. همچون یک فرزند مسلمان در دوران کرخت حکومت شوروی جنازه شده بود یا نه؟ البته جنازه به اون شکل جنازه معمولی که حاضر نه البته، لیکن اون زمان شوروی هم اکن همه قالب نبود که آدما جنازه نمیشن. یک جنازه پوشته صورت میگرفت با مراسم های اسلامی. البته چرا از استثمار فرهنگ و دین و زبان دفاع نمیکرد؟ زبان ما به نابودی میرفت، دینمون به نابودی میرفت، فرهنگمون به نابودی میرفت. ترسون حمایت میکرد. سالهای 30 اول حمایت میکرد. اول حمایت میکرد. ترسونزاده هم در همون حرکت های آزادیخواهی بود سالهای 30 و در سرش بلاها هم آمد. چگونه یک نفر خیلی معتدل چنین یک شخصیت های خونگرم به قول تربیت کرد؟ استقلال داد. از همه مهم در کار ایجادی استقلال. به اینها استقلال داد. این بسیار مهم است. شاعری که خانه دولت به زندگی میکند و چه خیلی شعر آزاد میگوید. شاعر دولتی میبخشید. این زمان دیگر شد. امروز شاعر دولتی است، شاعر آزاد هست. شاعر نقص داریم، نویسنده نقص داریم، اکتور نقص داریم، لیکن ترسونزاده بار این فیگور تاثیرگذار نداریم. اگر ترسونزاده نمیشد ملکه صابرова نبود. اگر ترسونزاده نمیشد محمود واحدов نبود. اگر ترسونزاده نمیبود عاصمی باری عالم نبود، گرچه در درس‌های فیزیک هم باشد. اگر ترسونزاده زنده میشد جنگ شهروندی تاجیکستان نمیشد. بیننده عزیزی که شبکه‌های اجتماعی دلیر ممالی رو پیگیری میکنه، این صحبت‌های بی‌قیچی ما نیست، این یک لایحه نوی ما است و پیشاپیش برای شما درود میگم. با پیشنهاد دوست برادرمون که من خیلی با محبت میگم انسیکلوپدیای دوران ما هستن، روزنامه‌نگار عادل ناظر، با پیشنهاد ایشان بود که ما یک سلسله صحبت‌های در آرامگاه لوچاک گذرانیم و شروع کردیم از استاد ترسونزاده بزرگوار، قهرمان تاجیکستان. برای چی از استاد ترسونزاده شروع کردیم عادل خیلی کوتاه شرح میکنم. برای اول سلام به بیننده های یوتیوب کانال دلیر امامعلی. برای اون استاد ترسونزاده که اولین نفری که در آرامگاه لوچاک دفن شده است استاد ترسونزاده است. چنین یک آرامگاه تشکیل شدنش ایده این آرزوی ترسونزاده بود و بعدا از زمانی که استاد ترسونزاده ناگهان از دنیا گذشت این آرامگاه، این مقبره که شما میبینید، این محل در یک روز حکومت دور بنیاد میکند و استاد در اینجا دفن میکند. بعد اینجا بعد آباد میشد، بعد این ساختمان ها در اینجا میشد، لیکن اولین شخصی که در اینجا خاک شده است استاد ترسونزاده است. استاد ترسونزاده که سالها سروری اهل زیای کشور بود، برای من خوب میشد که از استاد ترسونزاده آغاز کنیم. بله و ما فکر میکنیم که آخر سلسله صحبتمون با دوام مییابد. نه نصیب ما اگر ما نیتمون هست که اگر از 10,000 زیاد بیننده بگیرد، ما اگر از 10,000 زیاد گیرد ما 11 صحبت میکنیم. نباشد با 10 صحبت اکتفا میکنیم. من فکر میکنم که مردمی که از صحیفه من زیاد پیگیری میکنید مردم اهل فرهنگ و هنر و ضیا هستند در برابر پرابلم سیاسی، چون استاد ترسونزاده و بزرگوارایی که اینجا دفن شدن همیشه با سیاست دخالت داشتن و از زندگی روزمره شون در سیاست آلوده بودن. خب یک سوال است که استاد ترسونزاده این از سوالهایی که من دارم بیرون، همچون یک فرزند مسلمان در دوران کرخت حکومت شوروی جنازه شده بود یا نه؟ البته جنازه به اون شکل جنازه معمولی که حاضر نه البته، لیکن اون زمان شوروی هم اکن همه قالب نبود که آدما جنازه نمیشن. یک جنازه پوشته صورت میگرفت با مراسم های اسلامی البته و استاد ترسونزاده همچنین مثلا مراسم از سر گذرانده است. جسدش اون از اول جدا بیرون از اونی که با حز ازدحام میبرند کاستومشون پوشانده برای مثلا مراسم دفن گسیل پیش از البته مراسم های مسلمانی به جا میارند و استاد ترسونزاده بعد از اون با نزد ازدحام میبرند. این دلیل است. این دلیل این یکم. دومش این که استاد ترسونزاده از اون که در یک محیط حال شوروی پرره نبود، در یک پیش از وی در یک محیط یک خانه یک تاجیک سنتی به وی رسیده است. یک مدت در دارالمعلمین شکل کهنه هم تحصیل کرده است. بنابراین استاد ترسونزاده یک آدمی واقف از عنعنه ها، سنت ها و البته از دین اسلام هم بود. میشه استاد ترسونزاده را بگیم که عنوان قهرمانی براش از روی گیوگرافی داشته است که چون از هر منطقه ما یک قهرمان داریم. نه صحبت ما این خیلی یک بار از چنین سوال ما سخت معقول نه. برای چی استاد میگوید که مادر تاجی قربانت شوم، بچه‌ات بسیار اما بچه خوبت کم است میگوید.
мо худамон дар байни ҳамин бачаҳои хуби тоҷикамон кам дорем шахсияти чун Турсунзода. агар мо ба ҳамин қаҳрамонҳое ки имрӯз ҳаминҳо ҳам ба ҳар ҳол унвони қаҳрамонӣ гирифтанд, чунки агар ман бовар дорам ки имрӯз мешуд Турсунзода ба ягон кас унвони қаҳрамон намедод. агар мо ба ҳаминҳо ҳам эрод гирем хурдагирӣ кунем ба шахсияташон ки инҳо аз рӯи маҳал унвони қаҳрамонӣ гирифтанд, не, чунин нест. Турсунзода дар асри 20 машҳуртарин тоҷик Турсунзода буд. дар асри 20 тоҷик аз тоҷикистони имрӯза касе ба андозаи Турсунзода шӯҳрати ҷаҳонӣ надошт. ҳатто устод Айниву Ғафуров ҳам? Не, касе ба андозаи Турсунзода шӯҳрати ҷаҳонӣ надошт. Турсунзода як шахсияти таъсиргузори замони шӯравӣ буд ва Турсунзода агар устод Айнӣ дар марҳилаи ибтидои миллатсозӣ дар саргаҳ меистод, дар марҳилаи баъдӣ Турсунзода меистад. Ғафуров ки ҳамзамон буд, не? дар масъалаи Ғафуров ки ҳамзамон буд, Турсунзода як лоиҳаи Ғафуров буд. бале. Хуб, гуфтед ки як шахсияти таъсиргузор, чӣ гуна як деҳқонбача аз як деҳаи Қаратоғи кӯҳӣ ба шахсияти таъсиргузори умумиттифоқӣ табдил ёфт? ин чӣ тавре ман ҳозир ишора кардам, Турсунзода як лоиҳаи муваффақи Ғафуров буд. гап дар сари он ки Бобоҷон Ғафуров нафаре ҳаст ки сарнавишти миллати мо аз чанд ҷиҳат ҳал кардагааст. мо Ғафуров борин ҳам фигура дигар надорем. мо дар мавриди Ғафуров барноমাи дуюм мекунем. Фақат ман бояд гӯям ки барои чӣ лоиҳа буд. гап дар сари он ки вақте ки Ғафуров бисёр ки шахси дурбин буд, одами дурбин буд ва дар масъалаи сарнавишти миллати тоҷик бисёр андеша мекард ва қазияи лоҳутӣ шуду гузашту лоҳутӣ аз Тоҷикистон рафт ва масалан худаша ҳамчун як асосгузори назми муосири тоҷик муаррифӣ кард ва бархурдҳо дошт бо Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон рафт. Сотим Улуғзода ки зодаи Тоҷикистон набуд, аз Ӯзбекистонӣ буд, барои ҳамин як нафари дар кор буд ки ҷои лоҳутӣ иваз кунад. чаро ман ин интихоб Турсунзода ҷои лоҳутӣ иваз кунад. ва Турсунзода дар ин замон аллакай як шоири пухта растагӣ буд. Ман ҳамин нигоҳ мекунам дар тарҷумаи ҳоли Турсунзода бисёр ҷоба нест. ва устод Турсунзода як сол ҳамчун ёвари Ғафуров кор кардагӣ. бо Ғафуров бевосита кор кардагӣ як ҷо. дар ҳукумати марказӣ? дар ҳукумати марказӣ. баъдан Бобоҷон Ғафуров Турсунзодая ба сатҳи ва Ғафуров ҳам як шахсияти таъсиргузори ҳамон замон буд. устод Турсунзодая дастгирӣ кард ва устод Турсунзода дид нафаре ки оянда метавонад ки як муҳит ба вуҷуд биёрад, як фазо ба вуҷуд биёрад ва зиёиҳои тоҷика сарварӣ кунад. Он замон нависандаву шоиро элитаи зиёиҳои ҳамон давра ба ҳисоб мерафтанд. ҳоли даққа чунки адабиёти ҳукуматӣ буд, адабиёти таъсиргузори шӯравӣ буд. ба гуфти Маяковский нависанда он аст дар ин рӯзгор ки марше сарояд бигӯяд шиор. ин дид ки дар симои Турсунзода ҳамин нафаре ки масалан ҳамин корро мекарда метавонад, ҳамин армияи калони нависандаи шоира идора карда метавонад, ина сохтан мумкин. Якум. Дуюмаш ин ки Турсунзода ҷавон буду, дар ягон гурӯҳ ҳамроҳ набуд. Масалан аз ягон гурӯҳ набуд. азои партия буд? Не, ба ягон гурӯҳи масалан гурӯҳҳое ки байни нависандаҳои шоиро ҳаст, гурӯҳбозӣ ба он гурӯҳ ҳамроҳ набуд ва ҳамин сабаб шуд Бобоҷон Ғафуров Турсунзода ба ҷаҳон баровард, ба Ҳиндустон фиристод ва ҳамин лоиҳаи Турсунзода вақти баргашт силсилаи шеърҳои қиссаи Ҳиндустона навист ва ба мавзӯъҳои умумиттифоқӣ ба мавзӯъҳои байналмилалӣ даст зад ва ҳамин гуна як фигураи умумиттифоқию фигураи байналмилалӣ шуд. ҳол беса гуфтед ки шеъри Ҳиндустона навист. ба фикратон чаро дар шеъри устод Турсунзода проблемаву дарди замони худша мо намебинем ва умуман шеъри устод Турсунзода имрӯз дардхӯр ҳаст? гап дар сари он ки шеъри Турсунзода ба чанд ҷиҳат шеъри аз чанд ҷиҳат нигоҳ кардам дар кор ба шеъри Турсунзода. Якум он ки ҳозир вақте ки Турсунзода якум он ки ҳам як шоири лирик ҳаст, як шоири лирики муваффақ ҳаст ба ғайр аз ҷони ширин. Турсунзода даҳҳо ғазале дорад ки бисёр ғазалҳои нодир ҳастанд, бисёр ғазалҳои ширин ҳастанд. дуюмаш ин ки вай фарзанди замони худ ҳаст, шоири замони худ ҳаст ва оне ки васфи дастовардҳои замони худаша мекунад. ҳар нафас, ҳар қатра хун, ҳар тори мӯям коммунист ҳаст, фарзанди замони худаш ҳаст. дигар ин ки Турсунзода мавзӯъҳои байналмилалӣ, дардҳои байналмилалии замони худаша ҳеҷ кас мисли Турсунзода инъикос накардааст ва дардҳои замони худаша ҳеҷ кас мисли Турсунзода ҳозир инъикос накардааст мисли Турсунзода. дигар ин ки Турсунзода асосгузори чандин мавзӯи муҳим дар адабиёти тоҷик ҳаст.
ки Турсунзода оғоз кардагааст. Дар масъалаи лирикаи Турсунзода ман мисоли бисёр намебиёрам. Шеърҳое ки ба модар бахшдагӣ, ба зан бахшдагӣ, ғазалҳои зебое ки даҳҳо ҳофизо мехонанд ва ғазалҳои зеботарин ҳастанд ки масалан дар адабиёти тоҷик то имрӯз назир надоранд. Турсунзода дар ғазал устод аст, дасти боқувват дорад. Ин якумаш. Дар масъалаи шеърҳои ватандӯстонае ки дар замони худаш Турсунзода мегуфт, шеърҳои ҳамун замонавие ки мегӯяд, ин ҳам ҳамун достонҳое, ин ҳам шеърҳое ҳаст ки ба Ленин бахшдагию, ба ҳукумат бахшдагию, васфи коммунисту, пахтакорҳоу, умуман дасти русҳо барои обод кардани Осиёи марказӣ, умуман тағйир додани сарнавишти мардуми Осиёи марказию аз ҷумла миллати тоҷик, ин ҳам ҳаст. ин дар ҳама шеърҳои Турсунзода эҳсос мешавад, чунки Турсунзода пеш аз ҳама шоири коммунист буд, идеологияи коммунистӣ дастгирӣ мекард. Дар масъалаи дардҳое ки рӯзаша инъикос кардан ва имрӯз ин шеър дар кор менемем. гап бар сари он ки Турсунзода, шеъри Турсунзода беш аз ҳама дардҳоя инъикос мекунад, ҷангҳоя маҳкум мекунад. дар ҳамун достони ҷони ширине ки ҳозир масалан худат ишора кардӣ, дар ҳамун ҷо вақте ки сухан аз Файз Аҳмади Файз меравад, шоири Покистон меравад, мегӯяд ки ёд дори аз мусофир шоирон, Файз буд дар хонаи мо меҳмон, аз ватан гап сар кунӣ дар мегирифт, дар ба мисли ҳезуми тар мегирифт. ин мушкили як мардум, мушкили як миллат ва мушкили як шоире ки дар ватанаш таҳдид мешавад, дар ватанаш ба ҷонаш хатар эҷод мешавад ва мушкили зиёиҳое ки имрӯз ҳам ҳаст. даҳҳо шоир, даҳҳо аҳли зиё берун аз ватанҳои худ ҳастанд, берун аз дарвозаҳояшон ҳастанд. дар шеъри қиссаи Ҳиндустон ҳамун кобули бачае ки дар хиёбони баҳри Кабуд мегардад ва масалан азоби сахт дорад, имрӯз аҳволи кобули бача чӣ хел аст? чаро аз проблеми Тоҷикистон ҳозир имрӯз кобули бача аҳволаш чӣ хел аст? ҳозир шеъри Турсунзода аз замони ҳамон асри 20, аз соли 50, 60, 70 дида имрӯз актуалнитар аст. шеъри Турсунзода, сулҳе ки Турсунзода мехоҳад барои тамоми дунё, сулҳе ки Турсунзода барои башарият мехоҳад, имрӯз ҳам бисёр сахт актуалӣ ҳаст. Осиё гӯяд сухан, овози онро бишнавед, имрӯз ҳам Осиё бадбахттарин қораи рӯи дунё ҳаст. дар як гӯшаи Хитой миллионҳо мусулмон ҳамарӯза таҳдиду табъиз мешаванд, ҷонашонро таҳдид мешавад, лагер ба мерад, азоб мекашад. Ягон кас Хитой ба зӯраш намерасад, барои ин ки Хитой давлати абарқудрат, ягон кас дар ин масъала гапам намезанад. Дурӯғ аз Созмони Миллали Муттаҳид Дӯстии маҳаллӣ мекунад, тамом. Ҳеҷ кас проблеми Осиё ва кораш не. Тасаввур кунед. чӣ қадар дар Афғонистон ки як гӯшаи дигари Осиё ҳаст, масалан аҳволи мардума бинед. дар Покистоне ки масалан аҳволи мардум нигоҳ кунед ки як гурӯҳи ҳаққонию, ҳоқонию дар ислом, дар мадрасаҳое ки масалан толиба тарбия мекунанд, унҷо як нуқтаи доғе ҳаст ки ҷаҳон ба хатар эҷод карда истодааст. Масалан дар Осиёи кӯчаке ки имрӯз Осиёи марказии мо ҳаст, нигоҳ кунед чӣ қадар мушкил ҳаст. овози мо имрӯз ягон кас намешунавад. мо як давлатҳое ҳастем ки мебахшеду дар сиясати геополитикии ҷаҳон садо надорем. барои ҳамин шеъри Турсунзода имрӯз актуалӣ аст. дар масъалаи чӣ проблеми Тоҷикистон намегӯд. гап бар сари он ки Тоҷикистон дар он замон як гӯшаи хурди бисёр кӯчаки Осиёи марказӣ буд. Осиёи марказӣ буд. Тоҷикистони соли 50, Тоҷикистони соли 40, Тоҷикистони соли 60 ки Турсунзода давраи авҷи эҷодиёти Турсунзода ҳаст, дар муқоиса ба зиндагии кӯдакӣ, гуруснагию ташнагии Турсунзода мушкил надошт, ҷаннат буд. дар ҳамон замон Тоҷикистони соли 50 дар муқоиса ба Тоҷикистони соли 20 ҷаннат буд. Турсунзода як кӯдаке ки мегӯд ки пои луч аз ҳамҷи Тошкан пиёдаю савора арро вақте мераду масалан дар Дорулмуаллимини Тошкан таҳсил мекунад, гашта мебиёд инҷаю ки падараш ҳатто пул масалан зиндагиш ба ҳатто пул намеёбанд ки масалан оилааш ки масалан Турсунзодая гашта барои хондан дуюмбора фиристад. дар ҳамин ҳукумати навтаъсиси Шаҳри Нав Ҳаким Карими нависанда ба котиб шуда, ин раиси ҳукумати Шаҳри Нав будааст. Ҳаким Карим ба котиб шуда кор карда, кастум харида, раҳпулӣ карда гашта Тошкан мебуравад. ва Ҳаким Карим ҳам бинад як бача ба истеъдод, он вақт ҳоло Ҳаким Карим нависандаи машҳур набуд, як мансабдори давлатдор буд. баъдан Ҳаким Карим ҷанг рафт, бечора нобуд шуд. Турсунзода ҳамин гуна як шахс буд ки дар муқоиса медид ва вай дар биҳиш зиндагӣ мекард. барои ҳамин ва ҳамаи тоҷикҳое ки дар он замон зиндагӣ мекарданд, дар биҳиш зиндагӣ мекарданд. барои чӣ? барои он ки ҳама гурусна буд, ташна буд. якбора солҳои 30 ҳукумат омад, озодӣ дод, фаранҷишон аз сарашон гирифт, ришашона тарошид, ҷомааю локишона гирифт, дар танашон либос нағз пӯшонд, кӯча бировард, донишгоҳ хонанд, хату савод ёд дод, заводу фабрика ба кор кард, гесу раҳ ба кор кард. мардум аз як зиндагие ки масалан ҳукумати Бухоро ки онҳо истисмор мекард буромаданд.
гашта бо ҷанги бузурги ватанӣ сар шуд, бо гуруснагии сахт асар гузаронданд. ҷанги бузурги ватанӣ тамом мардуми ҳамон замоно муттаҳид карда буд. аз вай биромаданд ба зиндагии борифӯҳ нав расиданд. Нав онҳо дар муқоиса медиданд. бинобарин истисмори Бухоро оё Турсунзодае ки нафаре ки инқадар аз фарҳангу илму забони тоҷикӣ дифоъ мекард, чаро аз истисмори фарҳангу дину забон дифоъ намекард? Ки забони мо ба нобудӣ мерафт, динамон ба нобудӣ мерафт, фарҳангамон ба нобудӣ мерафт. Турсунзода ҳимоя мекард. Солҳои 30 аввал ҳимоя мекард. Аввал ҳимоя мекард. Турсунзода ҳам дар ҳамон ҳаракатҳои озодихоҳӣ буд солҳои 30 ва дар сараш балоҳо ҳам омад. ба сар балоҳо ҳам омад. Сабаби аз Душанбе тарк карда як муддат хуҷа рафта зиндагӣ кардаи Турсунзода гурезаш фирораш буд, ки Турсунзода ам дар ибтидо дар саргаҳ дар ҳаракатҳои озодихоҳии бедорӣ буд ва як умр миллати тоҷик дигар дифоъ мекард. Ман як мисол мебарам. мо бо Худо раҳмат кунад Вали Самад қабраш дар ҳамин наздикӣ, як замон ман мехоҳам ки суҳбатам алоҳида дар болаи Вали Самад шавад, як фигураи тамоман аҷиби тоҷико дар асри 2021. мо бо Вали Самад як суҳбат доштем. дар суҳбате ки бо Вали Самад доштем, як чиз Вали Самад ба ман нақл кард. ҳофиз як ғазал дорад: ба холи ҳиндуяш бахшам Самарқанду Бухороро, агар он турки Шерозӣ ба даст орад дили моро. Абдулло Орипов тани қаҳрамони Ӯзбекистон, шоири халқии Ӯзбекистон, ҳамин ғазали ҳофиза танқид карда як ҷумла мегӯяд ки агар ҳофиз имрӯз зинда мешуд, кимчи хел зону мезаду бахшиш мепурсиду, кимчи гапҳои ҳамин хел мегӯяд ва як умуман зидди ҳамин ғазали ҳофиз як баромад як мақола менависад. чунки дар ҳамон замон як замон ба зидди ҳамин дар масъалаи ҳамин ғазал як баҳс мешад. Ин ғазал аз замони ҳофиз то ҳамин ҳозира баҳсу мунозираҳои зиёд дорад, ба ин назираҳои зиёд нависта ҳастанд. ҳатто агар он турки Шерозӣ ба даст орад дили моро, ба холи ҳиндуяш бахшам ду сар қанду ду хурморо. таҳқирам ҳаст, хеле масхараам ҳаст, дигар чизоям ҳаст. лекин ҳамон замон ҳам як муддат дар атрофи ҳамин ғазал кимчи гап мешаду. Кимчи гап мешаду, ҳофиза таҳқир мекунанд. баъд Турсунзода Вали Самада ҷиғ мезанад пешаш ба. Журналист Шарқи Юлдузӣ, садои Шарқи Ӯзбекоя, дасти Вали Самад дода мегӯяд ки ту ба 3 рӯз мегӯяд муҳлат. ба ҳамин мегӯяд Абдулло Орипов ҷавоб менависӣ мегӯяд. худи Турсунзода нависад намешавад. вай чеҳрае ки ин масъалаи байналмилалии умумимиллии ҷанги ду миллат. Вали Самад адабиётшиноси ҷавон, гарм, хунгарм навис мегӯяд. мебиёрад Вали Самад як ҷавоб менависаду, оварда Турсунзода дар бӯстонсарояш дар Варзоб дам истироҳат киросад гирифта мебараду. чанд соат ба Турсунзода аз сари нав тамоман таҳрир мекунад ки ягон ҷумлаи Вали Самад намемонад. мегӯяд бурда ба Убайд Раҷаб, сармуҳаррир ҳамвақт журнал, ҳамина те мегӯяд, ҳамин любой тамоми чиза гирад аз журнал, мегӯяд ҳар чизе ҳаст гираду ҳамина ҷо кунад мегӯяд. ин ҳатман. вай ҳамин гуна сар мешавад ки Абдулло Орипов даҳони мурдор ба таҳқири ҳазрати ҳофиз кушод, ба зидди қаҳрамони Ӯзбекистон Абдулло Орипов. ва вақте ки ин масъала чунон глобалӣ мешавад ки котиби якуми ҳизби коммунистии Ӯзбекистон ба зидди ба Ҷаббор Расулов мактуб мефиристад ва Ҷаббор Расулов дар виза маҳкум мекунад ки Убайд Раҷабу Вали Самада маҳкум кунед. 10 сол хай проблем ҳамеша ки ҳам Убайд Раҷаба сараш мехӯрад, ҳам Вали Самада. лекин Турсунзода ҳар дем ҳимоя мекунад ки на Убайд Раҷаб гап мерасад. Убайд Раҷаб дар вазифаи сармуҳаррир мемонад, Вали Самад ба фаъолияти адабиётшиносӣ давом медиҳад ва Абдулло Орипов ҷавобаш мегирад. ин гуна корҳои ташкилие ки Турсунзода мекард ва миллати тоҷик ҳимоя мекард хеле бисёр. бибинед ҳамин Турсунзода мисли Вали Самад, мисли устод Муъмин Қаноат, Бозор Собиқ, Лоиқ, Гулрухсор, ҳатто Ҷурабек Муродов, яъне даҳҳо нафар шахсиятҳои фарҳехтаи даҳаи солҳои 60-70 тарбия кард ва инҳо барои бедории миллат хизматҳои шоёне карданд. худи устод чаро ин хел ба қавли яъне пинҳонӣ ин корро анҷом медод? рӯшод не. худи устод Турсунзода аввал ман чӣ хел гуфтам, аввал дар ҳаракатҳои бедорихоҳӣ озодихоҳӣ буд, аввал буд фаъолна баромад мекард, лекин вақте ки вай аллакай мансабдор буд, даст пош бастагӣ буд вай аллакай ҳамту гирем. лекин вай ҳамеша он чизҳое ки он корҳое ки худаш карда натонист, ҳамаи ормонҳое ки дар дил дошт, иҷозат дод ки шогирдош кунанд. тақрибан ба соли баъди ман ҷавоб гирифтам, вале бо зиёдтар шарте ки чугуна як нафари хеле мӯътадил чунин як шахсиятҳои хунгарма ба қавле тарбия кард. истиқлол дод. аз ҳама муҳим дар кори эҷоди истиқлол. ба инҳо истиқлол дод. ин бисёр муҳим аст. вақте ки омад Лоиқ, тасаввур кунед ки устод Лоиқ ягон шеъри ҳукуматии сиёсӣ надошт. ин шоирҳо устод Бозор Собир ҳам надошт.
استاد مومی قناعت هم خیلی کم دارد. بعدا نوشت بعد نه استاد مومی قناعت خیلی مسائل جهانی که دارد، مثلا در اونجا مثلا مسائلی که مثلا عمومی اتفاقی میگیرد، جنگ استالینگراد میگود و جنگ وطنی میگود چی میگود، دستی روس و دستی حکومت شوروی نشان میدهد. لیکن به واسطه تعلق زده تو موی نجات دادی زندگی مو از پشت تو نمیشدی نکن. سبب در اون که استقلال داد. در کار ایجادی از همه مهم استقلال. استاد ترسونزاده تصور کنید نقل میکنند که همین قدر یک شاعرهای و نویسنده‌های یک سن و سال بالا از لایق و از مومن قناعت و از بازار صابر اینها که همشون وصف زمان هستند، برای اونها مثلا بزرگترین آفریده‌هاشون آفتاب کمونیسم و درخش پارتیای سرخ و همه خیلی اینها، اونها چقدر این بچه‌های نسل جوان گنده میدادن، چقدر از بالاشون مینویستند، چقدر اینها عذاب میدادن و اینها بعد سبب شد که بر رفتن به همون لایق و از باره نورک چند تا شعر لایق هست در باره که زواد متالورژی و کیمچی های اگر نه لایق درون جوی پخته که ساز شعر نر رو اخته گفته پخته کو چه خیلی گپا هست در بازار صابر هزار چیز است. این آزادی استقلال داد و هر کسی که ضد لایق بازار، ضد گلرخسار، ضد مومن قناعت و ضد همین نسل، ضد ستار ترسون، ضد سوربون، ضد مثلا سوربون چقدر موضوعهای ملی دارد، حیات تاجیک‌های چگونه تصویر کردگی است. در نصر ستار ترسون انقلاب کردگی است که باسمچی در زمان شوروی در سال 70 تو گویی که این باسمچی خواهی نه، این باسمچی وطنش حمایت میکرد، 3 روز یک بهار وطنخواه. بله تصور کنید کوهزاد خیزد و یک روز دراز، روز بسیار دراز نویسد که یک اصلا بیا بندی آزاد نویسد، خودش بندی مثلا بندی آزاد گوید و همه این استقلالی بود که ترسونزاده به وجود آورد. حاضر ترسونزاده که سر کرد اینها با آزادی استقلال و اینها این کار تونستن کردن و حرکت و وقتی ما میگیم که سالهای 80 حرکت های آزادی خواهی سر شد تاجیکستان میگوییم نه، حرکت های بیداری آزادی خواهی از زمان ترسونزاده از شاگردی ترسونزاده آغاز شده بود از 60 و 70. تا کجا این اطلاع دقیق است که بعضی حرفا هست که استاد با امضای نصر با NKVD شوروی بعضا مکتوب و سیاهنامه ها مینویسه؟ همین گپ یک زمان برآمد وقت من یک چیز دیدم در کار. اگر ترسونزاده با امضای نصر خدمتگار NKVD میشد به سر خودش روزهای وزمی نمی آمد. سال 30 ترسونزاده از گزیت کمسمال تایسون از کار پیش کردن. وای چند روز در همین یک گوشه شهر دوشم در خانه که میگم شناسش کسل سخت شده از ترسش که وی هم حاضر میرد، کسل سخت شده قریب مرده بود. با هم یک که میگم رفیقش نگاه کرده ترسونزاده و پا راست کرد و ترسونزاده گریخته خوجان برفت و در خوجان از کار ایجادی فعال روزنامه‌نگاری و از کار ایجادی مثلا اجتماعی با کار تئاتر گذشته مدیر قسم بدیهی تئاتر شد. اگر منطقه نگاه کنیم ترسونزاده خدمتگار NKVD باشد، NKVD و تاج سر میکرد و یا NKVD و گریخته از شهر NKVD گریخته برفت و تنها با برکت غفوروف و از سر نو و دوشنبه برگشت به مرکز برگشت. البته پیش از این در انجمن اتفاق نویسنده های و همچنین دراماتورگ برای درامایی که در اونجا موندن حکم بود نامش فراموش کردم، یک دراما موندن در تئاتر کمال خوجندی حوزه تئاتر خوجند بعد اومد مثلا اومد و اعضای اتفاق نویسنده ها شد و در انجمن اول اتفاق نویسنده ها اشتراک کرد. این گپای بعد هم شد لیکن اساسا به برکت غفوروف اومد و این گپ منطق ندارد. بیاید من بسیار خوشحالم که صحبت ما در 30 دقیقه تمام شد. من کوتاه جوابم گرفتم قد میکنم وایز یعنی وای با NKVD نمینویس و من البته فهمم. سال بعدی یک دوست شاعرمون گفت که در یک محفل نشسته بودیم و وقتی آثارخانه استاد ترسونزاده رفتن گفتن که اینجا با استاد محقول نشد، سری راه بود با ایجادی و خلال میرسون، بعد براش در ورزاب در خرطاق بوستان سرا دادن. یعنی چرا شاعرای ما امروز مثل شاعرای دوران شوروی شرایط و شرایط میشه ندارن؟ آخه میبخشید این شاعر شما که این دعوا میکنن البته و اولش نمی ترسونزاده هم نکی بری اون کس داچه خونتیات ما امروز شخص ما کم نمیبینیم. ما امروز مثل ترسونزاده شخصیت ادبیات نداریم. اولش اینکه گفتم که یک بچه سوار با بوجو غفور ساخت. دویمش اینکه ترسونزاده این زمان دیگر بود و زمان بود که شاعر نویسنده یک کارمند دولت، یک لایحه دولت بود. برای این دولت نگاه میکرد مثلا خونم داد و زندگیش هم داد و این زمان دیگر، این زمان انتظار شوه که دولت برای من خونم به خونه تیاد و دولت برای من حل کرد. این که به منطق اولش اینکه دولت نمیتیاد و یا اون کس به خونه دار وظیفه دار هم نیست که تیاد برای شاعر نویسنده خونه دار. یکمش دویمش اینکه با اندیشه من شاعری که خونه دولت به زندگی میکند و چه خیلی شعر آزاد میگوید
شاعر دولت میبخشید این زمان دیگر شد امروز شاعر دولتی است شاعر آزاد هست امروز اون زمان خیلی نبود اون زمان همه دولت و همه شاعر دولتی بود لیکن یک چیز ترسونزاده در زمان خودش برای همه شاعر و نویسنده زمان خودش خانه داده است قهرمانیش هم میدونیم واقعا یگان کس در زمان ترسونزاده در کوچه نبود همه به ترسون بود میرفت است بیچاره همون پیش رئیسای شهر دوشنبه میفت است که همین نویسنده ما به خانه نیاز دارد و نویسنده ما به خانه کلانتر نیاز دارد بیایید و به چهارخانه کوچه برای 4 فرزند دارد این دو خانگی این آدم بتید شاعرهای جوانی که حال آیلدار نشدن یک کوارتر دو خانه گرفته در دو خانه دو تاش زندگی میمونده است اون بی نیاز میکرده است اونها ایجاد کنند و بی نیاز زندگی کردن در برای شاعر نویسنده ها این شرایط ترسونزاده فراهم آورده است. سوالی بعدین در بیوگرافی که در دوران شوروی همیشه پشت شاعرای کلاسیک و دوران خودشون می‌نویسن همیشه بچهای کمبغل دهقان این یک سیاست دور بود و چی می‌ایستاد پشت این حتی استاد ترسونزاده هم یک واقعیت از یک بچه اوستا بود ولی دورای کلاسیک هم همه خیلی می‌نویسن سوز دورای کمبغل بودن بیچاره ها کلاسیک هم نخو همه کمبغل بسیار هم ادبیات تاجیک بازار شو یک گپ دارد که همش کمبغل بودن واقعا بسیارش در زمان شوروی کلاسیک ادبیات کلاسیکی ما دو گروه شاعر بودن بچه‌های بای بودن من انوری ابیوردی پدرش میلیونر بود همش خورد تمام کرده نیست کرده پرتوف در 1 ساعت 2 ساعت لیکن واقعا کمبغل بودن اخی اینها بعد ما یک چیز رو خلاصه کنیم که تاجیک های زمان گذشته بای این خیلی که از همینجا تجارت کند که تا هندوستان و پاکستان لرزاند و تا مکه لرزاند و گشته اینجا بیاد تجارت این خیلی نبودن بای اون زمان حاضر کمبغل حاضر باری که دو تا گوسفند دو تا گاو داشت و یک تا خر و یک تا جفت گاو داشت جفت خر یعنی این واقعیت دارد پس ادبیات البته این کمبغل ترسونزاده بابا از کمبغل بود دوره جنگ بزرگ وطنی سین و سالی استاد راست می اومد که یعنی باید دعوت میشد با جنگ بزرگ وطنی چرا نرفت نه اونجا این خیلی بود شاعر نویسنده جنگ نمیبردن اصلا حاضر اونها چند نفری که رفتن به همش بیگان صبر رفته است مثلا حکیم کریم بسرش بعضی پرابلم ها میبیاد با وجود بیمار بودنش میرد لطف الله بزرگزاده برانش کشته میگیرن میدوزن و هم به دسته میرد به خاطر اون گپش بسیار به خاطر که زنش گیرن میکیم چه گپ پشته حبیب یوسفی خودش میرد اونها که میخواستن خودش میرفتن اول یک مدت دعوت شدن مثلا فاتح نیازی و لغزاده اینا رفتگی جنگ با اونا رفتگی مثلا اول کارگرای گازیته های همون زمانی که در جنگ بود گازیته های فرانتوی هم خیلی نبودن لیکن بعدن شاعر نویسن نمیبردن قرار فهم مخصوص بردن نمیبردن یک کمش دومش حتی معلمای نمیبردن بعدن از سال 43 این طرف حتی معلمای دعوت نمیکردن جنگ با و ترسونزاده هم از همین سبب با جنگ اشتراک کرده نیست. بله. خب ما با 5 دقیقه دیگه داریم و سوال همین است که فعالیت استاد ترسونزاده گوناگون جبهه است از روزنامه‌نگاری سر کرد حتی با دوره خودش با تئاتر و با سینما نیز دستش رسیدگی و نظم و نثر می‌نویسد شما و در سیاست استاد در کدام سمت بیشتر موفق می‌بینید ترسونزاده شاعری یکم شاعر است یکی از شاعرهای برجسته زمان خودش میگن که شاعری که از آسمان شعر ما رو به زمین آورد رئالیسم آورد نه ترسونزاده دستش نیست ترسونزاده شاعری این پیش از این شعر ما ویران شد دوره کی با شعر از آسمان ترسونزاده شعر ما پیش از ترسونزاده ویران شد خب بعد ترسونزاده شعر سر شد گشته شما شعر سال 40 خونید خواندم میگیرد این بعد ترسونزاده شعر سر شد شاعر است بزرگترین شاعر زمان خودش هست و امروز هم یکی از شاعرهای بهترین حساب میشد برجسته شاعر برجسته است از هم اساسی خادم بزرگ دولتی و سیاسی هست شخص دوربین سیاستمدار و یکی از فداییان راه صلح هست ما اینش به صحبت نکردیم در این موضوع ترسونزاده هیچ گپ نیست 30 چند دقیقه شود ما گپ گویم که ترسونزاده این نفری هست که اساس زندگی ترسونزاده به صلح تعلق داخل دارد به صلح ارتباط دارد ترسونزاده سازنده صلح است و با همون گروهی که شوروی تشکیل کرده بود فیگور ترسونزاده به نظر گرفته ترسونزاده رئیس صلح مونده بود خالمراد شریفویچ ما نقل کردن که باید یک دولت آفریقایی میرن نامش فراموش کردم تونگا میام دولت هست کنگو هست و تونگا میام یک دولت ما راست آفریقا یک دولت توگا میرد خودم توگا اولین جبور رسول تاجیک اولین سفیر اسر در توگا همین کنگا میرد کجا میرد که یک سفری شوروی میرن که همه شوروی پیشواز میگیرن و در یک آثارخانه حکومتی میدارند که پورترت ترسونزاده کلان کرده موندگی و خودم شریف میپرسید که این کی است میگه شما این نمیشناسید می این ترسونزاده این نماینده اتحاد شوروی در استقرار صلح در کشورهای آسیای آفریقا
турсунзода ва онҳо турсунзода ҳамин хел эҳтирому эъзоз мекарданд, ҳурмат мекарданд. ва турсунзода ҳамин гуна як фигураи созандаи сулҳ буд. ҳукумати шӯравӣ ният дошт ки як институти байналмилалии сулҳ бунёд кунад. ва ба хотири он ки саломати турсунзода камтар мазеш набуд ва турсунзода дар Душанбе зиндагӣ мекард, қарорашон буд ки ҳамин институт дар Душанбе созанд. тасаввур кунед ки имрӯз агар ҳамин кор мешуд, турсунзода дар Душанбе то имрӯза дар асоси ҳамун база як институти таҳқиқоти стратегии ҷаҳонӣ ба вуҷуд меомад. лекин афсӯс ки умри турсунзода ба бадбахтии миллати тоҷик дароз набудааст. умри турсунзода ин як чизи дигар ман гӯям. охир сухан. турсунзода ман гуфтам ку тоҷикҳо фарзанди бузург кам доранд. мо лоф мезанем биромада ҳар рӯз дунё ба мушт кӯфта, мо фарзанди бузург кам дорем. шоири нағз дорем, нависандаи нағз дорем, актёри нағз дорем, лекин турсунзода бори фигураи таъсиргузор надорем. агар турсунзода намешуд, Малика Собирова набуд. агар турсунзода намешуд, Маҳмуд Воҳидов набуд. агар турсунзода намебуд, Осими бори олим набуд, гарчи наве дар соҳаи физика ҳам бошад. турсунзода ҳамин группае сохт ва ҳамин гуна фазое ба вуҷуд овард. мо бояд ки турсунзода бори шахсията бисёр донему омӯзем. афсӯс ки мо тоҷикҳо баъдан аз фигураи инҳо истифода карда наметонем, аз обрӯи инҳо истифода карда наметонем. мо турсунзода барои иртиботамона беҳтар кардан бо Ҳиндустон, иртиботамона беҳтар кардан бо тамоми дунё истифода кардем дар кор ҳамчун васила. барои ҳамин ман орзу дорам ки мо чӣ ба ҳамин барномаи ман фикр карам ки мо ҳамин барнома барои ман фикр мекунам ки муфид, барои он ки мо гарчанде ки шиносон наметонем, лекин онҳое ки тамошо мекунанд шояд андеша кунанду кобанду хонанд донанд ки киҳо буданд инҳо, саломат бошед. инҳо чӣ корҳо карданд ки мо имрӯз ҳастем. бисёр мехоҳам ки дар 30 дақиқа тамом шавад суҳбати мо доим, барои ки аудиторияи мо аз рӯи санҷише ки ман кардам 32 дақиқашам шор накунанд. 1 дақиқа гап занам, 1 дақиқа гӯям. стоп метиҳад автоматики. мо бояд ки як масъалае ҳаст ки агар як замоне мақола баромадагӣ буд ки агар Турсунзода зинда мешуд, ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон намешуд. гап дар бораи он ки худи Турсунзода не, мо агар фигураи чун Турсунзода медоштем, шахсияти чун Турсунзода медоштем ки ба ҳамаи қишраҳои ҷомеа гапаш мегузараду таъсир дорад, зиёиҳои мо ин қадар бозигариҳое ки дар солҳои 90 шуду мардуми мо бадбахтӣ гирифтор шуданд, ин хеле намешуд. барои ҳамин фигураи Турсунзода барои мо муҳим. Турсунзода қаҳрамони воқеии миллати тоҷик, Турсунзода шоири воқеии тоҷик, Турсунзода зиёии воқеии тоҷик аст. саломат бошед. ташаккур барои ҳама бинандаҳо. агар ин видео хуштон омад, тугмачаи олӣ монед, ҳатман назару андешаҳои таҳлилӣ нависед. бе таҳқир, бе ҳақорат хоҳиш мекунам ва дигар суҳбатҳои моро дар оромгоҳи Лучоб интизор бошем. сипос аз дӯстамон Одилҷон. саломат бошед.